Ja, hartlike goeienaand, dit is in die Tonnel, dis 'n Vrydag aand, kan nie glo is al Februarie nie, die eerste maand van die jaar 2023 het verby geblits, en die sportkalender staan ook nie stil nie, dit is 'n klomp lekker internasionale sport wat die naweek gaan plaasvind, ons gaan daaroor gesels, dit is van rugby na sokker na cricket en daar's ook 'n bietjie golf, maar dan ook vir Namibië belangrike naweek in die hokkie, dit is Sondag wat die wêreldbeker binneshuise toernooi in Pretoria begin, Namibië se mans en vroue spanne albei daar in aksie, ons gaan bietjie later in die program daaroor gesels. Maar kom ons skop af met daai rugby, die 6 nasie kampioenskap wat begin in Engeland of in Europa. Dit is altyd 'n groot toernooi en die verwagtinge is groot veral in 'n wêreldbeker jaar later vanjaar in Frankryk. Eerste wedstryd môre middag, dit is 4:00 die middag, Wales wat tuis speel teen Ierland. Kom ons hoor sommer aan die begin wat sê een van die afrigters, dis die afrigter van Ierland, Andy Farrell, hoor wat sê hy, wat sy te wagte is. Hierdie wedstryd, dit is Wales teen Ierland. We've got to play our game, haven't we? You know, we think we know what Warren sides are going to bring to the table. Stopping it is different, but at the same time, we've been planning to be at our best and be ourselves and take our game to the Welsh team, and hopefully that's going to be good enough. It's a tough old game, you know. We'd love to start this tournament off with a bang, but we know how difficult that is. So we're full concentration on this game, and then on to the next one, you know. But what we would definitely realise as a group that, you know, those guys you get to take the field, the 23 that get to take the field for the first game in the competition, they're the lucky ones, you know. They're in the driving seat, but they also know the competition that's developing behind them and getting ready to take their chance. So there's a good sense of togetherness within the squad, but a good sense of competition for places is where it should be, you know. So again, those lads are in the driving seat, but the other lads are waiting and watching and preparing for a chance, and hopefully they'll be ready to take it if and when needed. Die mening daar van Andy Farrell, afrigter van Ierland se rugbyspan. Ander grootte wat môremiddag 6:30 plaasvind is die afskop. Dit is Engeland tuis op Twickenham teen Skotland. Dit is 'n baie grootte en ook 'n nuwe afrigter vir Engeland. Dit is Steve Borthwick wat die nuwe afrigter is vir die 2023 seisoen. Nuwe span, eerste keer dat hy gekies het en daar sou kan hom gevra wat hoe groot is hierdie wedstryd teen Skotland môremiddag. Hierso is Steve Borthwick. First of all, thank you for coming today. There's very few fixtures in the rugby calendar that excite players and supporters alike more than the annual fixture between England and Scotland in the Six Nations Championship, as both teams battle out for the honour of lifting the Calcutta Cup. The England team that will play this weekend against Scotland, I think, has great experienced players. I think it also has exciting young talent and new combinations that will complement that experience. I know that the players are determined to represent their country with a pride, a commitment and a fight that our supporters rightly deserve and expect. We're really looking forward to it. Thank you. Dit is die stem daar van Steve Borthwick en dit is Engeland wat waarskynlik opdrag as gunstelinge daar op Twickenham op hulle tuisveld, maar Skotland altyd 'n moeilike span om te klop. Sondag ook een wedstryd, dit is dan Frankryk wat reis na Italië tuiswedstryd. Dit is Sondagmiddag 5:00 daai afskop. Nog rugby, daar's net een wedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dis 'n wedstryd wat vroeër moes plaasgevind het, uitgestel is as gevolg van COVID-19 en dit is die Sharks wat tuis speel teen die Stormers en dit is die Stormers wat tweede op die puntelere staan. Hulle is net onder Leinster of nie net onder, is 45 punte, Leinster het 61 punte, maar die Sharks wat bietjie laer af is 8ste plek op 33 punte. Groot geleentheid vir Neil Powell en sy manne om dan nader te skuif aan daai voorste posisies. Stormers belangrike wedstryd as hulle nou top 2 wat belangrik is vir semifinale en tuiswedstryde met uitspeel, sal hulle die Sharks moet klop. Sharks beter vorm vir Edinburgh geklop, die afgelope naweek 'n wegwedstryd waar die Stormers weer slegpak gekry het teen Ulster 35-5. So dis 'n groot wedstryd, dit is môremiddag, is die afskop is vroeg 2:00 môremiddag in Durban, die Stormers teen die Sharks.
Kom ons beweeg ook aan na die cricketveld. Môre gaan die SA20 reeks weer voor. Dit is nadat Engeland en Suid-Afrika 'n paar eendagwedstryde gespeel het en dit is 'n groot wedstryd môre middag 1:30 in Pretoria. Pretoria Capitals tans voor op die puntelys. Hulle speel teen die Kaapse span, die MI Cape span en Cape span wat nou 5de op die puntelys lê. Ek gesels met Andri Gnorkie, die snelbouler van die Capitals, vir hom gevra hoe's die balans van die Capitals so die volgende paar wedstryde wat kom voor die uitspeel. Hierso is Andri Gnorkie. Ja, ek dink op die oomblik ons het 'n baie goeie balans. Covers, opening covers, middle order en dan ja, van die all-rounders in die span. Ek dink dit is 'n baie goeie balans met die bowlers. Almal bring ietsie anders, verskillende variasies. Rashid, sien, ja, daar's 'n klomp opsies wat ons het en dit is eintlik 'n goeie probleem om te hê. Party van die wedstryde nie almal kan jolly. Maar dis 'n dis 'n goeie probleem om te hê en baie gelukkig oor die span en hoe dit uitwerk op die oomblik vir ons. En die mening daarvan Andri Gnorkie, die snelbouler van die Proteas wat vir die Pretoria Capitals speel. Nog 'n groot wedstryd Sondag is dit die Pretoria Capitals wat weer in aksie is. Hulle speel teen die Durban Super Giants en Heinrich Klaasen, ook 'n nasionale speler, is daar in die Durban span en ook is daar aan hom gevra die balans van hulle span. Hierso is Heinrich Klaasen. Yeah, I think the way the squad is balanced with all our all-rounders it's difficult almost to choose the right team every time, but at least we're giving ourselves options. So it will purely be based on horses for course and what the conditions looks like and what we feel will be harder to play as a bowling unit more than the batting unit. We've got a lot of firepower till probably 9 with the bat, so we're not worried about playing an extra batter. It's more getting the right combinations for Quinny to choose from on those conditions. Ja, die mening daarvan Heinrich Klaasen, een van die ster spelers in die Durban span. Daai wedstryd Sondagmiddag 5:30 wat hy begin. Die vroeë wedstryd ook Sondag, dit is 1:30 wat dit begin. Die Joburg Super Kings, hulle speel gasheer vir die Sunrisers Eastern Cape. Kom ons wat advertensiebreek, as ons terugkom en praat ons sokker. Welkom terug by in die Tonnel, dis 'n lekker Vrydag aand en ons kyk vorentoe internasionale sport en ook plaaslike sport. Ons gaan nou kyk wat ook in Namibië gebeur, maar kom ons gaan nog eers aan wat internasionaal plaasvind en sokker altyd 'n groot gunsteling vir almal en dit is die Engelse Premierliga wat voortgaan en dit is steeds Arsenal wat vasklou aan hulle voorsprong. Hulle het 50 ligapunte na 19 wedstryde, gevolg deur Manchester City, die verdedigende kampioen. Hulle het 45 punte na 20 wedstryde. Nou môre is dit Everton wat speel teen Arsenal. Dis Everton se tuiswedstryd, so Arsenal sal 'n moeilike wedstryd hê, is 'n wegwedstryd vir hulle. Dit is 2:30 daai afskop. Man wat die beste weet, Bruce Naden, hy's 'n kundige daar van Engeland. Hy was ook voltyds betrokke by Leicester City. Ek het vir hom gevra, sommer net Everton teen Arsenal, wat hy dink kan gebeur. Yeah, top versus bottom, basically, and a potential banana skin for Arsenal. Everton are a club in huge crisis, not just on the field, but off the field. You know, there is a complete breakdown of trust between the fan base and the leadership of the club. Goodison Park turns toxic quite quickly. So an early goal for Arsenal could completely change the mood. However, Everton have just appointed Sean Dyche. He might not be everybody's cup of tea. Everton historically like to believe that they're a bigger club that plays stylish football, and that might not be Sean Dyche. But if ever a man was made for the opportunity of keeping a club up in the Premier League, then it's certainly Sean Dyche. So I think they've made the best appointment possible. One thing he won't tolerate is his players not running and working and fighting for their lives. So yeah, it could be interesting. I'm not sure that in a week he would have been able to make that much of a difference to this particular group of players.
but it is a potential banana skin for Arsenal. But they've been playing so well, it is difficult to even imagine a rejuvenated Everton being able to turn that around. So I think Everton might be struggling for another week yet. Ja, die mening daarvan Bruce Naden, belangrike wedstryd vir Arsenal om bo te bly aan daai punteleer. Onderaan die punteleer gaan dit baie moeilik. Daar's 'n klomp spanne wat in die relegasie sone is. Die laaste 3 spanne van die 20 spanne gaan af na die ander ligas toe en ook vir Bruce Naden gevra wat hy dink daar kan gebeur, veral met Aston Villa wat speel teen Leicester City. I think Aston Villa will be okay now. They're 11th, but I think Crystal Palace downwards. I think it'd be very easy for a side to get drop down into the relegation zone with the amount of games we've got. So, 2 or 3 wins in the space of 5 or 6 games, teams at the bottom can move away from the bottom 3. 2 or 3 defeats for sides in 11th, 12th, 13th, and they're in the mire. So really, really tight. It's probably the weakest ever mid-table to bottom the Premier League's had for a very long time. I'm going to say this as a Leicester fan. Any other season, we get relegated, but we've actually got a chance because it is really poor this season. Ja, belangrike naweek soos altyd vir die spanne wat daar relegasie spook wil probeer wegkry. En kom ons kyk wat gebeur met Tottenham Hotspur se wedstryd. Dit is Sondag se wedstryd. Dit is 6:00 Sondagmiddag. Is dit Tottenham Hotspur 'n groot wedstryd. Hulle speel teen Manchester City en ook vir Bruce gevra wat hy dink in daai wedstryd kan gebeur. Really hard to explain given the attacking weapons that Tottenham have got, that they're making so much hard work of finishing top 4 when Liverpool and Chelsea have sort of fallen over the cliff this season. They've spent quite a bit of money and yet somehow look less than convincing. I think you look at the top 3 and they're excellent, but the rest of the league, I know I've just talked about the bottom half, but the rest of the league is really mediocre. I think Spurs have not been great this season. However, having said all of that, they've got a fantastic record against Manchester City. If anybody is going to turn Man City over, other than maybe Arsenal at the moment or Manchester United, then it's probably Spurs, simply because of history. Son and Kane on the counter-attack have got a really good track record there. So I wouldn't write Spurs off, especially though at home. But again, it's another crowd that not quite as toxic as Everton, nowhere near that. But I think if Man City start strongly and score early, you can imagine there being a degree of disquiet in the crowd, and that could impact the players. Man City, to me, look like, typically with a Pep side, they always play the second half of the season stronger. He almost seems to plan his seasons for them to finish stronger than they started. And so I am expecting Man City to win that game. Maybe I'll be eating humble pie next week. Ja, dit dan Bruce Naden en dit is Tottenham Hotspur wat 3 punte agter Manchester United is op 36 punte. Manchester United het 39 punte. Hulle speel ook tuis. Hulle speel teen Crystal Palace. Dit is Saterdag en die derde plek tans is dit Newcastle. Hulle speel tuis teen West Ham United. Kom ons gaan aan na golfnuus. Daar's 'n hele paar golftoernooie reg oor die wêreld. Een in die Kaap in die suidpunt van Afrika. Kaapstad, dit is die Baines Whisky, dis die Kaapstad Ope wat by Royal Cape se baan gespeel word. Eerste ronde voorloper daar was Emmanuel Alvera van Spanje 6 onderbaan sy winderige eerste ronde en dat daai toernooi maak Sondag klaar. Ook is dit die Supersport vroue uitdag kampioenskappe. Dit is by Sun City. Leanne Pace wat daar voorloop met 'n ronde van 3 onderbaansyfer 69. Op die DP Wêreldtoer, die ou Europese toer, is dit die Ras Al Khaimah kampioenskappe. Dit is in die Verenigde Arabiese Emirate. Voorloper Matthew Balden en daar's aan Matthew Balden gevra hoe die baan speel op hierdie stadium. So hierso is Matthew Balden. Matthew, your first start of 2023. We've been billing Alhambra Golf Course as a much tougher track this year, but obviously you haven't got the memo. How was that 66 today? First round of the year, you don't know what you're going to get, so it was very pleasing. I think you've got to keep it out of the rough.
fortunately, the times that I did hit it in the rough, I had a good lie. So yeah, it's been a pleasing day. Tell us about the eagle on 18. Hopefully they've got it on camera so we can see it on the feed later. I had 270 pin. I knew that if I pitched my 2-iron kind of on the green, it was going to release, and it released up to about 3 inches. So yeah, I can't complain at that. Tell us about the course. It suits your iron. I'm guessing just to make sure you're good off the tee is all you need so far. Yeah, you've got to keep the ball on the fairway. As soon as you start missing the fairways, you're struggling because you don't quite know how it's going to react. Greens are very good, so you can hold putts. Setup's quite tricky, so you've got to be sensible kind of a lot of the time, and then when you've got an opportunity to go at a flag or be aggressive, then you've got to take it. Defending champion Nikolai Højgaard said we wouldn't be seeing -24 this year. What do you think we can see today? Much better than the 66? I hope not. Yeah, I mean, listen, there's always people that go out and shoot great scores on day 1, day 2, day 3, day 4, but putting 4 rounds together to get to 24 under is something special. So I certainly think you won't be far away if you shoot that. Good luck. Dit dan Matthew Baldenhuis van Engeland, voorloper daar na die eerste ronde, 66 houe gespeel. George Coetzee wat ook goed vaar daar, hopelik kan hy Sondag onder die voorlopers wees. En dan nog 'n toernooi is die Saudi-Arabiese internasionale toernooi wat gespeel word. Abraham Anser daar 63 gespeel, 700 baansyfer. Dis nog van die ander toernooie wat die naweek plaasvind. Almal maak Sondag klaar. Kos wat advertensiebreek, as ons terugkom, praat ons Namibiese sport. Ons is terug hier in die Tonnel se Vrydag aand. Ons het nou gekyk na al die internasionale sport se propvol naweek van baie aksie reg oor die wêreld. Kom ons kyk ook wat in Namibië gebeur en waar Namibië se span ook betrokke is. Die een grootte is die binnesyse wêreldbeker. Dit begin Sondag in Pretoria in Suid-Afrika. Namibië se mans en vroue spanne albei daar in aksie. Die manspan, hulle is in groep A. Dit is 'n moeilike groep kompeterende spanne daar, Nederland, België en ook Nieu-Seeland om maar so 'n paar van hulle te noem. Namibië se manspan se eerste wedstryd is Sondagmiddag. Dit is 4:40 is daai wedstryd, dit is teen Nederland, Namibië se eerste wedstryd in die mansafdeling. Groep B, ook 'n sterk groep, Suid-Afrika is daar, Argentinië en Australië, so lekker hokkie om na uit te kyk. In die vroue afdeling is Namibië in die B groep, en Namibië speel daar saam met België, ook is dit Kanada en die Oekraïne wat in daai groep is. Namibië se eerste wedstryd Sondag, dis die vroue hokkiespan, dit is 3:30 Sondagmiddag, en dan speel hulle teen Kazakhstan. Ons gaan ook aan na sokker, en dit is die DStv Premier Liga sokker wat voortgaan in Namibië. Hulle speel reg oor Namibië, baie dele van die land, en nou kom ons hoor by Andrew Poelman wat alles op die sokkerveld gebeur. Dit is ronde 12 en 13 die naweek in die DStv Namibië Premier Liga. Dit is 'n naweek waarin die voorlopers African Stars Saterdag en Sondag 2 wedstryde by die SKW stadion in Olympia speel. Saterdag speel hulle teen Civics, hulle wedstryd is 2 uur, en hulle speel dan ook Sondag teen Citizens wat heel onder in die puntelys lê. So op papier miskien dan een van die makliker naweke vir African Stars. Vir Civics wat hard gaan probeer om African Stars te keer. Vir hulle lê 'n moeilike naweek voor. Hulle speel Sondag op Karasburg, so hulle sal dan na die wedstryd moet ry om Sondag daar teen Young Brazilians te speel. Vir Walvis Baai se span Blue Waters wat op die oomblik derde op die puntelys lê. Hulle naweek 2 wedstryde in Windhoek. Eerste keer dat hulle dan op reis is, hulle speel dan Saterdag teen UNAM
en Sondag teen Tura Magic. In Kommersdal Stadion is dit Okanya United wat teen Black Africa speel. Okanya United wat op die oomblik in die 4de posisie is. En Sondag Okanya United wat op Gebawes daar teen Young Africans sal moet speel. So, maar daar is dan die naweek wedstryde op Osiewarongo, ook op Rundu, Karasburg, by die SKW Stadion, by die Kommersdal Stadion. Elkeen van die dae is daar 2 wedstryde by die Unam Stadion en ook op Gebawes. Ja, dankie Andrew. Altyd lekker om te sien dat die Premierliga weer aan die gang is na baie jare van geen Premierliga sokker nie. Kom ons gaan na die cricketveld, 2 Premierliga wedstryde wat môre gespeel word. Eerste een by Wanderers en dit is Wanderers die tuisspan wat speel teen die Welwitschias en dan is dit by VAS Vegkop is dit die tuisspan die VAS Old Boys, hulle speel teen CCD Tigers. Dit is in Namibië se 50 bilbeerd Premierliga. Ook 'n bietjie perde wedren nuus wat ek kan vertel van en dit is by Rehoboth. Dit is môre die Narres Turfklub wat dit aanbied. Begin môre 12:00, daar's 12 wedrenne. Die byeenkoms se naam is die Deep Sea Toby van Wyk Wedrendag is 'n mondvol. So dis môre middag 12:00, 12 wedrenne daar in Rehoboth. Dan ook rugby, dis 'n groot jaar vir Namibië se rugby en dit is Namibië se nasionale span, manspan wat in die Wêreldbeker speel in September in Frankryk. En daar's ook baie toeskouers natuurlik betrokke altyd. Toeskouers belangrik vir Namibië rugby en die toeskouers kan ook wen en kom ons kry meer inligting daaroor. Ja, lekker rugby aksie wat op pad is daar in Frankryk, Namibië, wat in die Karibeker speel. Dit is die afdeling 1 van die Karibeker en dit is lekker baie rugby om uit te sien in die opbou na September se Wêreldbeker in Frankryk. Kom ons sluit af met 'n bietjie atletiek nuus. Môre van vroeg af 9:00 tot 1:30 môre middag is dit by die Onafhanklikheidsstadion lekker atletiek. Dit is die Namibië Grand Prix reeks wat daar voortgaan. Dit is 'n mondvol sport, internasionaal en plaaslik en kom ons sluit af en sterkte met daai hokkiespanne veral môre Sondagmiddag wanneer die manspan en die vrouespan in die binnesyse Wêreldbeker speel daar in Pretoria. Lekker sportnaweek vir almal. Tot ons volgende Vrydag weer gesels. Groete en lekker naweek.